Para mag-video. Po? Bagin mag-video. Yun po yung requirements, Ay, eh. Yung nagpagdala yan. Kailangan ano, kami lalaki yan. Po? Lalaki yan ang nagpadala. Cosa se mujer? Yan pa. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan kahit na sandali. Iho po? Okay. Antonina? Antonina. Okay po. Okay. Ma'am, may nagpadala po sa inyo ng box na maliit. Pero po, hindi pa po bayad yung delivery fee. 1,500 po. Sino? Walang pangalan eh. Para po kay Ma'am Antonia Orquijo, Upper Kabatangan, Antonina Orquijo, Upper Kabatangan, Zamboanga City. Pera? Yan lang po, hindi ko alam kung pera po ba to, basta nasa box po siya eh. Dito po tayo, ma'am. Dito po tayo. Kailangan ko po i-video kayo eh, kasi yun po yung request ng nag-send sa inyo ng box eh. Para mag-video. Po? Bagin mag-video. Yun po yung requirements, eh. Yung nagpagdala yan. Kailangan ano, kami lalaki yan. Po? Lalaki yan ang nagpadala. Cosa se mujer? Yan padala? Hindi ko po alam, Ma'am Antonina po. Basta may nagpadala. Pwede po pa-open na lang po yung likod? Okay. Okay lang po, sir. Sige po, ma'am. Hindi ko ta-intendo. Okay, kayo. Ako na lang ang mag-open. Ikaw na lang mag-open, sir. Hindi, no. Kayo na lang. Ako na lang po. Huwag na video ha. O, sige po. Sana ka. Sabi usted. Lalaki. Lalaki yan. Ma'am, may idea ba kayo kung sino nagbigay nito Yung sa inyo? nakakatanda ang kapatid ko. Si Sir Norman po. Orquijo. Actually po, ang sabi ni Sir Norman, Ma, belated Happy Mother's Day and Happy Birthday. Okay? May 12, 2021, yung letter po. So, ito po yung nakaano sa letter. Chabacano, atrasado dia de nana y cumpleaños. Mang, gracias hasta ahora mang junto pa kita todo. Gracias na todo sakripisyo de usted desde antes hasta ahora. Tapidi lang iyo na Dios kay alarga pa largo de usted vida. Y mucho paligaanyo contigo. Manjunto pa kita todo. Tiene cuidado firme de usted cuerpo y salud. Come na ora. Numaki pensa iman lingasa. El Dios todo tamiraka naton. Mang, maskin un segundo, no hay tusa pa na di amon corazon. Gracias gayud contigo. Bien quiere gayud kami contigo hasta para cuando. Si liga man el tiempo, maskin na otro vida ya tú, ay ligar el hora o el día, busca lang kami siempre contigo hasta para cuando. Gracias y vaya con Dios. Tiene cuidado tu firme. Norman. Ma'am, cosa tu pwede habla con Sir Norman? Buwan anak mo ni LCC. Hindi pa to ma. Hindi pa to ma. Siyam lang ko. Estudyante pala eh. Mga primo di si Inasidel di si tata. Sabi at ko sa arat at asa. Sa siyam ko. Pero nung sabi ko sa taas yung mga kapatid. Kita electric na casa del niño bayang. Desde morir mi hermana, alia ka electric na kung niño bayang. Kaligahan sila, ng primo, tiyo. Mayat pa sa paniagla. Sayang lang.
nag-isip pamilya, kaya pinilit. At problema. Kaya silang ipwede ako kasi yun na lang at ginigwe. Pensamiento, ikudaw ka disipir minsan. Okay. Kaya kailangan ka na mo. Okay. Minsan madarama mo kaibigan ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabing di ko na kaya.